Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Tu es digne, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Tu es digne, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, Eterno Deus, nosso Pai, tu es le Saint d'Israël, Tu és o Santo de Israel, tu es la colonne vertébrale de l'Église, Tu és a coluna vertebral da igreja, tu es le Tout-Puissant, Tu és o Todo-Poderoso, l'arc-en-ciel à 7 couleurs, o arco-íris a 7 cores, le même hier, aujourd'hui et éternellement. o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nous venons à toi ce soir Viemos a Ti nesta tarde pour nous remettre entre tes saintes mains dans la prière, para nos entregar nas Tuas santas mãos em oração, car il est écrit que cieux et la terre passeront, porque está escrito que céu e a terra passarão, mais ta parole ne passera jamais. mas a Tua palavra nunca passará. Ainsi, nous nous attachons à cette parole, Assim nós queremos nos ligar a esta parce palavra, que nous croyons que cette parole, c'est la vie. porque cremos que essa palavra é a vida. Bénis nos âmes, Abençoa nossas almas, bénis les cœurs de tes enfants, abençoa o coração dos Teus filhos, dispose-nous à recevoir la portion de la parole dispõe-nos a receber a Tua palavra, que tu as préparée pour nous ce soir, que vai nos apresentar nesta tarde, dans le précieux nom no precioso nome de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nous te l'avons ainsi prié. Nós clamamos assim orando. Amen. Amém. Merci, vous pouvez vous asseoir. Obrigado, podem sentar. Vraiment, les gens qui apprennent l'anglais, faites le nécessaire de chercher votre tableau. As pessoas que estão aprendendo inglês, fazem os possíveis de encontrar o vosso próprio quadro. Parce que je suis dans un enseignement. Vous avez tout effacé ce que le schéma que j'avais mis ici hier, le dimanche. Apagaram o ensinamento que eu pus aqui domingo. Je ne sais même pas comment revenir là-dessus. Agora não sei como voltar mais nesse assunto. Il fallait même effacer ici. Era bom que pelo menos apagassem ali. Vous avez effacé sur ce que je suis en train de parler. Apagaram justamente aquilo que o pastor estava a falar. Alors, je crois qu'il faut que vous cherchiez votre tableau. Então tenho que arranjar um outro quadro. Sinon, vous verrez la main de l'Éternel écrire sur la muraille du temps. Senão, vão ver a mão do Senhor a escrever sobre a muralha do tempo. J'allais apprendre un petit cantique. Queria ensinar um pequeno cântico. On pourra apprendre ça prochainement. Vamos ver isso talvez a próxima vez. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de
bien traduire ça en portugais? Hein? Vamos também traduzir isto em português. Mais on va prendre ça le vendredi, sinon on risque de passer le temps. On a seulement un tout petit temps. Temos pouco tempo, então vamos ver isso Nous allons, sexta-feira. avant que nous passions la prière, Antes que entremos na oração, c'est dommage qu'on a effacé le tableau. como apagaram o quadro, On va se tenir debout, nous allons chanter vamos colocar de pé, vamos cantar une chanson. uma canção. Et puis nous allons rentrer dans la parole. Depois vamos entrar na palavra. Un livre de cantique, il n'y en a pas. Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. C'est combien aussi? Jésus est mon sauveur. Vous ne chantez pas? Arrêtez un peu, arrêtez. Para. Bon, on va chanter sans la musique. Vamos cantar sem os Si instrumentos. les gens se cachent derrière la musique, là, arrêtez la musique. As pessoas estão se escondendo nos instrumentos. Jésus est mon sauveur. Son amour est faveur. Un arbre planté près des eaux. Moi, oui, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Moi, oui, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Oui, je ne chancelle pas. Un arbre planté près des eaux. Moi, oh, caché dans son amour. Oui, caché dans Jéhovah. Juste comme un arbre planté près des eaux. Moi, oui, je ne chancelle pas. Ne chancelle, je ne chancelle pas, oui. Je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Moi, pas, oh gloire et alléluia. Oh, Jésus ne me lâche pas. Oh, juste comme un arbre planté près des eaux. Moi, oui, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Oh oui, je ne chancelle pas. Oh, juste comme un arbre planté près des eaux. Moi,
Ok. Mon Dieu, plus près de toi. 1 et 2. Mon Dieu, plus près de toi. Oh, près de toi. Oh, c'est le mot de ma foi. Plus près de oh, dans le jour, oh, l'épreuve déborde comme un fleuve. Garde-moi près de toi, et près de oh, dans le jour, oh, l'épreuve déborde comme un fleuve. Ah, moi près, oh, plus près, oh, plus près de toi, Seigneur. Oh, oh, tiens-moi dans ma douleur, tout près, oh, alors que fais son œuvre ainsi, toujours plus près, Seigneur. Tiens, oh, alors que fais son œuvre en silence, toujours plus près, Seigneur, tiens, au plus près de toi, toujours plus près et près de oh, donnez-moi ton soutien, tiens ma oh, que Satan se déchaîne ton amour me ramène toujours plus près, oh, que Satan c'est ton amour me ramène toujours plus près, oh mon Dieu, plus près dans le désert, j'ai vu ton ciel plus près. Et toi, pèlerin, ton chant, bravez-le.
Acclamons pour le Seigneur. Aclamai ao Senhor. Que le Seigneur vous bénisse richement. O Senhor vos abençoe ricamente. Prenez vos Bibles. Tomem as vossas Bíblias. Nous allons dans l'Apocalypse. Vamos ler no livro do Apocalipse. Je vais lire Apocalypse chapitre 17. Vou ler Apocalipse 17, capítulo 17. Je vais commencer à partir du verset 1er. Vou começar a partir do primeiro verso. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. E veio dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. C'est avec elle que les rois de la terre se sont enivrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine des noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. E levou-me em espírito a deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Et après, le frère Manuel va nous faire la projection de la prostituée au tableau. Depois o irmão Manuel vai nos fazer a projeção da prostituta ali no quadro. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícies da sua prostituição. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Je vis cette femme ivre de sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'une grande étonnement. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Que Deus ajunte as bênçãos à leitura da sua palavra. Vous pouvez vous asseoir. Podem se assentar. Oui, c'est vrai. Sim, é verdade. Cette grande prostituée assise sur une bête écarlate, Essa grande prostituta sentada sobre uma besta escarlate, vêtue de pourpre vestida de púrpura et de fin lin, e de linho fino, et qui a la coupe d'or, e que tinha o cálice de ouro, plein des abominations de sa prostitution, cheio de abominação das suas prostituições, la coupe remplie de sang des saints et des témoins de Jésus-Christ. a taça cheia do sangue dos santos e das testemunhas de Et Jesus tous Cristo. les rois de la terre vont se prosterner devant lui Todos os reis da terra se prostraram perante ela, pour le vénérer, l'adorer, lui donner la première place. para lhe venerar, para lhe adorar e lhe dar o primeiro lugar. Frère Branham dit, puisque nous sommes en train de parler à cause de l'idolâtrie, leurs noms furent ôtés du livre de vie. Irmão Branham me diz, como estamos a falar da idolatria, os seus nomes daqueles que se inclinaram à idolatria foram tirados do livro da vida. Comme je disais, le tableau est effacé. Como eu dizia, o quadro foi apagado. Nous étions en train de voir comment le nom de Dan et d'Ephraïm fut effacé de dessous les cieux. Estávamos a ver como é que a tribo de Dan e de Efraim foram apagadas do livro debaixo dos céus. Il fut effacé du livre de vie. Foi apagado do livro da vida.
Et Dieu a effacé ces noms parce qu'ils étaient rentrés dans l'idolâtrie. Deus apagou esses nomes porque eles entraram na idolatria. S'il y a une chose que Dieu hait, c'est l'idolâtrie. Se há uma coisa que Deus odeia, é a idolatria. Et s'il y a une chose que chaque croyant doit combattre, c'est l'idolâtrie. E se há uma coisa que cada crente deve combater, é a idolatria. Parce que je ne peux pas concevoir. Porque eu não posso aceitar. Nous avions quitté les églises dénominationnelles. Nós saímos das igrejas denominacionais. J'étais catholique, Eu fui católico, tu étais protestant, você foi tu protestante, étais pentecôtiste, outro pentecostal, méthodiste, metodista, presbytérien, presbiteriano. et tu viens dans le message, E você vem na mensagem, il n'y a pas de différence. não há diferença. Donc le même Dieu que tu adorais chez les catholiques, Quer dizer, o mesmo Deus que você c'est adorava le nos même católicos, Dieu que tu viens adorer dans le message. é o mesmo Deus que você vem adorar na mensagem. Beaucoup de gens sont des idolâtres sans le savoir. Muitos são idólatras sem saber. Voilà pourquoi É por isso, le message c'est autre chose. a mensagem é outra coisa. Quand nous étions dans les dénominations, Quando estávamos nas denominações, nous avions une conception intellectuelle de ce qu'on appelle la divinité. tínhamos uma concepção intelectual daquilo que é a deidade. On croyait que Dieu, Acreditávamos que Deus c'est une grande personne ayant une grosse barbe, é uma grande pessoa que tinha uma barba grande, qui s'assoit sur un trône en or élevé. que se sentava num trono elevado. Il est tellement puissant Ele é tão poderoso et qu'on ne peut pas le comprendre. e que não se podia compreendê-lo. Et que Dieu ne peut même pas venir sur la terre. E que Deus até nem podia mesmo vir sobre a Et qu'il terra. habite au-dessus des nuages. E que ele habita sobre as nuvens. Et on nous disait même, on nous prêchait même, E nos pregavam mesmo que si vous suivez l'océan, de l'autre côté de l'océan, c'est là où Dieu habite. se você seguir o oceano e do outro lado do oceano, é lá onde Deus Et on nous a habita. montré que l'océan n'a qu'une seule rive. Nos mostraram que o oceano tem um só Rive. e uma sobeira. Donc il n'y a pas une autre rive de l'autre côté. Não tem uma outra margem do outro lado. Il dit si vous foncez, vous allez très loin. C'est là où Dieu habite. Se você continuar, você vai muito longe. É lá onde Deus habita. Tout cela était basé sur le mensonge. Tudo isso foi baseado nas mentiras. Or, avec le message de William Branham, Mas com a mensagem de William Branham, Branham est venu et il a amené le Dieu véritable. Branham veio e nos trouxe o Deus verdadeiro. Le véritable Dieu. O verdadeiro Deus. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Omnipresente, onisciente, Omniscient, onisciente, omnipotent, omnipotente, omniprésent. omnipresente. C'est lui qui est partout, Ele que está em todo lugar, qui remplit toutes les choses que enche todas as et coisas qui connaît toutes les choses. e que conhece todas. Invisible qui a créé les invisibles et les visibles. O Deus invisível que criou os invisíveis e os visíveis. E os visíveis. Et ce Dieu-là, les Juifs, Esse Deus aí, os judeus, était le premier peuple à connaître qui est ce Dieu. eram o primeiro povo a conhecer quem era esse Deus. Ils l'ont appelé Elohim. Eles o chamavam Elohim. Ils l'ont appelé Adonai. Eles o chamavam Adonai. Ils l'ont appelé El Shibor. Eles chamavam El Gibor. Ils l'ont appelé de tous les autres titres de nom. Eles o chamavam de todos os títulos de nome. Et ils adoraient ce vrai Dieu-là. E eles adoravam esse verdadeiro Deus aí. Israël n'adore pas deux dieux. Israel não adora dois deuses. Le polythéisme se trouve ici chez les nations. O politeísmo se encontra aqui nas nações. La croyance en multiples divinités. A crença em muitas deidades. Les Juifs croient seulement à la divinité d'un seul Dieu. Os judeus creem apenas na deidade de um só Deus. Pourquoi on nous appelle des païens? Por que nos chamam de pagãos? On nous appelle des païens Nos chamam de pagãos parce que nous avons beaucoup de dieux. porque nós temos muitos deuses. Donc quand le peuple juif, Quando o povo judeu, en dehors d'Israël, fora de Israel, il voit toutes les autres nations, ele vem em todas as outras il nações, nous appelle des païens. ele nos chama de pagãos. Pourquoi? Por quê? Vous trouvez un vieux papa Você encontra um velho papá avec une machette. com um machado. Il rentre en forêt.
entra na floresta, il coupe un bois, ele corta um il ramo, vient au village, ele vem na il vila, façonne ce bout de bois, ele forma esse pedaço de il madeira, fabrique une statue, ele fabrica uma estátua et il commence à adorer la statue. e ele começa a adorar essa estátua. Prend la même statue, Pega a mesma estátua, on amène à l'église. leva na igreja. Les gens croient que c'est lui notre Dieu. As pessoas creem que é esse o nosso Deus. Les gens commencent à adorer cette statue. As pessoas começam a adorar essa estátua. Voilà pourquoi pour Israël, É por isso para Israel, ça lui dépasse. isso lhes ultrapassa. Un Dieu qui ne parle pas, Deus que não fala, un Dieu qui ne marche pas, Deus que não anda, un Dieu qui ne fait rien, Deus que não faz nada. mais vous l'appelez Dieu. Mas vocês chamam Deus. Vous voyez? Estão a ver? Voilà pourquoi on nous appelle des païens. É por isso que nos chamam de pagãos. Mais parmi les païens, Mas no meio dos pagãos, il y a ceux qui portent le nom de Dieu. há aqueles que levam o nome de Deus. Ce sont ceux qui ont eu la révélation de qui est Dieu. São aqueles que tiveram a revelação de quem é Deus. En recevant le messager prophète que Dieu leur a envoyé. Recebendo o mensageiro, o profeta que Deus o enviou. Voilà pourquoi si vous lisez Frère Branham même dans le 7e sceau, É por isso que lermos o irmão Branham no sétimo dans selo, les eaux de séparation, nas águas de separação, dans beaucoup de brochures, em muitas brochuras, même dans la fête des trompettes, mesmo na festa das trombetas, vous trouverez que Frère Branham se rencontre avec un juif, vão ver que o irmão Branham se encontra com um judeu, il cause avec les rabbins juifs. ele conversa com um rabino judeu. Pendant que Branham cause avec les rabbins, Enquanto que o irmão Branham conversa com o rabino, les rabbins étaient troublés. o rabino ficou perturbado. Il dit, mais vous les païens, vous avez beaucoup de dieux. Ele diz, mas vocês pagãos têm muitos deuses. Mais on trouve un païen différent des autres. Mas encontrei um pagão diferente dos outros. Comment toi tu crois les mêmes choses que nous croyons? Como é que você crê a mesma coisa que nós cremos? Dis un peu la vérité. Diz um pouco a verdade. Est-ce que tu n'es pas juif par hasard, non? Você não é judeu por azar? Il dit non, non. Não, não, não. Moi, Eu, ce que je crois, aquilo que eu creio, c'est ce que Dieu a révélé aujourd'hui. é o que Deus revelou hoje. Moi, je crois que le Dieu d'Israël, Eu creio que o Deus de il Israel, est aussi mon Dieu. ele também é o meu Deus. Il ne change pas. Ele não muda. Si ce Dieu s'est révélé à vous, Se Deus se revelou a vocês, il a le droit de se révéler aussi à nous. ele também tem direito de se revelar a nós. Mais vous, Mas vocês, vous aviez connu Dieu vocês conheceram Deus dans un état spirituel, num estado espiritual, en tant que Dieu tout-puissant. enquanto Deus Mais Todo-Poderoso. lorsque Dieu s'est humilié, Mas quando Deus se diminuiu, il a laissé sa gloire au ciel. ele deixou a sua glória no Il céu. est devenu un homme. Ele tornou-se um homem. Vous l'avez rejeté. Vocês lhe rejeitaram. Vous l'avez crucifié. Vocês lhe Vous crucificaram. l'avez appelé enfant bâtard. Vocês lhe chamaram filho bastardo. Mais nous, Mas nós croyons que que le Jéhovah de l'Ancien que Testament, o Jeová do Antigo Testamento c'est Jésus dans le Nouveau é Testament. Jesus no Novo Testamento. Ils ne sont pas deux. Não são dois, C'est le même Jésus é o mesmo Jesus, qui est votre Dieu, que é o vosso Deus, votre frère, vosso irmão, que vous avez rejeté. que vocês rejeitaram. Pendant que Branham parlait, Enquanto que Branham il a falava, commencé à parler sur les eaux de séparation. ele começou a falar sobre as águas de separação. Il a commencé à parler sur la vache rousse. Começou a falar sobre a vaca vermelha. Il a commencé à parler sur l'aveuglement des enfants d'Israël. Começou a falar sobre a cegueira dos filhos de Israel. Les rabbins juifs ont pleuré. O rabino judeu começou a chorar. Ils ont pleuré. Eles choraram. Il dit, on n'a jamais entendu un homme parler comme ça. Eles diziam, nunca ouvimos um homem falar assim. Nous sommes des rabbins. Nós somos rabinos. Écoutez-le en Israël. Os escutai-os em Mais Israel. celui-ci, Mas esse aqui, non, ça c'est autre chose. não, essa é outra coisa. Amen. Amém. Donc William Branham, William Branham, c'est lui qui ramène le véritable Dieu. ele que traz o verdadeiro Deus. Qui le ramène sur la scène. Que lhe traz sobre a cena. Donc il n'y a pas moyen Não há nenhum pour meio toi de connaître Dieu para conhecermos si Deus tu ne reçois pas William Branham. se não recebermos William Branham. Peu importe ta magie, Pouco importa a tua magia. tu resteras magicien. Você vai ficar mágico. Peu importe ta sorcellerie, Pouco importa a tua tu bruxaria. resteras sorcier. Vai ficar bruxo. Car Porque la vie éternelle a vida est eterna de reconnaître celui que Dieu a envoyé. é reconhecer aquele que Deus enviou. Voilà pourquoi je vous avais dit ce dimanche-là, É por isso que eu vos disse no domingo. je ne crois pas Eu não au creio pasteur qui vient à la chair, num pastor que vem no púlpito. lequel qui veut recevoir Jésus. Quem que quer receber Jesus? Venez ici pour recevoir Jésus. Vem aqui para receber Qui vous Jesus. a dit que Jésus, on le reçoit ici? Quem disse que Jesus se recebe aqui? Pour recevoir Jésus, Para receber vous Jesus, devez recevoir celui que Dieu a
envoyé. Você deve receber aquele que Deus Toi, enviou. tu ne reçois pas Branham. Enquanto não receber Branham, Tu ne reçois pas Branham. você não recebe Branham, Mais tu vas recevoir Jésus comment? você vai receber Jesus como? Amen. Amém. Non, non. Não, não. Voilà pourquoi on doit enlever tous les ismes dans les têtes des gens. É por isso que tem que se tirar todos os ismos da cabeça das pessoas. L'idolâtrie, A idolatria ce n'est pas connaître le véritable Dieu. não é correto. Ne pas connaître le véritable Dieu. Não é conhecer o verdadeiro Deus. Adorer n'importe comment. Adorar de qualquer maneira. Vous voyez, Vocês estão a ver? nous les nations, Nós as nações. c'était comme ça. É assim. Nous avions pris nos coutumes, Tomamos nossos costumes, les coutumes de nos ancêtres. os costumes dos nossos anciãos. On a pris ça, Tomamos isso on veut accoutumer ça avec la parole. e queremos acostumar isso com a palavra. On veut raccommoder ça avec la parole. Queremos conformar isso com a palavra. C'est ça qui fait que beaucoup de gens viennent dans le message, É isso que faz com que muita gente que vem na mensagem ne naissent pas de nouveau, não nascem de novo. ne naissent pas tôt. Não nascem da água. Pourquoi? Por quê? Parce qu'ils ont amené beaucoup de choses de leur tradition, Porque trouxeram muita coisa das suas tradições. alors à tel point que ça devient difficile pour arracher ça. De tal ponto que fica difícil para tirar aquilo tudo aí. Vous trouvez quelqu'un, il croit le message, mais il a encore un fil ici. Vai ver que alguém que crê a mensagem, mas ainda tem um fio aqui na cintura. Oh non, c'est le grand-père qui m'avait donné ça. Ou não é o meu avô que me deu. Oh, mais c'est pourquoi ça? Mas isso é por quê? Oh non, c'est contre les sorciers de la famille. É contra os bruxos da minha família. Et un homme comme ça, vous l'appelez frère, E um homem assim, você ainda lhe chama irmão, sœur, irmã, pasteur. pastor. Mais c'est un idolâtre. Mas é um idolatra. Vous les idolâtres, vous les regardez dans l'église catholique. Os idólatras vão encontrar na igreja católica. Non, Não, 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 não. non frère. Não, irmão. À cause de l'idolâtrie, Por causa da idolatria, le nom de Dan et d'Ephraïm furent ôtés du livre de o vie. nome de Dan e de Efraim foram apagados do livro. Ils ont eu la grâce. Nous avons lu le prophète dans les 7 sceaux. Nós lemos o profeta nos 7 selos, Parce que l'agneau n'était pas encore immolé. porque o cordeiro ainda não estava imolado. Leurs noms furent effacés de dessous les cieux. O nome dele foi apagado debaixo dos céus. Et quand leurs noms furent effacés, E quando seus nomes foram apagados, pour garder le chiffre 12, para guardar o número 12, la tribu de Joseph, il est sorti a tribo de José saiu pour prendre la place de son fils para, Ephraïm. para tomar o lugar do seu filho Efraim. Et Lévi aussi E Levi também, est sorti também apareceu pour prendre la place de Dan. para tomar o lugar de Dan. Mais Mas Ézéchiel, Ezequiel, au loin, ao longe, dans le millénium, no milênio, il a vu maintenant Ephraïm revenir encore. ele viu agora Efraim voltar de novo. Ah, mais celui-ci, son nom fut effacé. Mas esses aqui, os seus nomes foram Il apagados. voit Dan encore qui apparaît. Ele vê Dan ao norte que aparece. Frère Branham me dit, Irmão Branham me diz, voyez, estão a ver? le sang de l'agneau O sangue do cordeiro les a purifiés. lhes purificou. Et c'est ça qui a fait qu'ils puissent revenir sur la ligne de la E parole. é isso que fez que eles pudessem voltar na linha. Mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Mas o que é para nós hoje? Aujourd'hui, si vous rentrez dans l'idolâtrie, Hoje, se você entra na idolatria, fini pour vous. acabou para você. Amen. Amém. Vous rentrez dans l'idolâtrie, Você entra na idolatria, fini. acabou. Et surtout quand vous le faites sciemment. E sobretudo quando você faz isso conscientemente, L'iniquité. a iniquidade. Tu sais bien que ce n'est pas ça, mais c'est ce que toi tu fais. Você sabe que não é correto, mas é isso que você faz. Moi, je n'ai jamais cru que le Dieu de la dénomination, c'est notre Dieu. Eu nunca acreditei que o Deus da denominação é o nosso Deus. Ils peuvent parler de Jésus Eles podem falar de Jesus. et ils ne connaissent pas Jésus. Eles não conhecem Jesus. Non, mais vous parlez parce que vous connaissez lire. Vocês falam porque sabem ler. Parce que tu connais lire Jésus. Porque Tu você répètes sabe ler. Jésus.
Você sabe ler Jesus. Mais est-ce que tu connais Jésus? Mas será que você conhece Jesus? Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, É por isso Jesus disse a Pedro à tous les disciples, e a todos os que discípulos: dites-vous que je suis moi le fils de l'homme? quem dizeis vocês que eu sou o filho do Certains disent homem? que tu es ceci. Um diz que vocês. Certains Élie. Outro Elias. Mais vous, Mas vocês? Pierre prenant la parole lui dit, Pedro tomou a palavra e disse: tu es le Christ, Tu és o Cristo, le Fils du Dieu vivant. o Filho do Deus vivo. Jésus reprit la parole. Jesus tomou a palavra. Ça, Isso ce n'est pas la chair et le sang. não é a carne nem o sangue. Est-ce que vous êtes avec moi? Será que estão a entender isso? Qu'est-ce que ça veut dire? O que quer dizer isso? Ce n'est pas les sentiments de la chair. Não são os sentimentos da tua carne. Non, non. Não, não. La révélation est au-dessus des sentiments. A revelação está acima dos sentimentos. Quelqu'un qui marche avec la révélation, Alguém que anda com a revelação, il ne regarde pas que ça c'est papa, ele não olha no seu ça pai, c'est maman, na sua mãe. ça c'est mon mari, Esse é o meu marido, ça c'est ma femme. essa é minha mulher. Non, Não. la révélation, A revelação, esse é o canal da le deidade. canal par lequel Dieu traite avec l'homme. O canal, Dieu traite avec l'homme. o canal pelo qual Deus trata C'est com o homem. par la révélation. É pela Sans revelação. la révélation, Sem a revelação, c'est Ichabod. você está vazio. Peu importe les conteneurs de brochures que vous avez, Pode ter o seu montão de peu brochura. importe les Bibles que vous avez, Pouco importa as Bíblias que você tem. vous êtes un païen. Você é um pagão. Je répète, vous êtes des païens. Eu repito, você é um pagão. Jésus dit, E Jesus disse: tu es Pierre. Tu és Pedro. Sur cette pierre, Sobre esta pedra, eu, pronom personnel, pronome pessoal, bâtirai mon église. edificarei a minha igreja. Vous êtes le lecteur du message. São leitores da mensagem. Vous savez comment Branham traduit ça? Sabem como é que o Branham traduziu isso? Il dit, il n'a pas bâti son église Ele diz que ele não edificou a sua sur la igreja révélation de Jésus. sobre a revelação de Jesus. Non, Não, non, non. não, não. Il n'a pas bâti l'église sur la révélation de Jésus-Christ. Ele não edificou a igreja sobre a revelação Le de Jesus. frère Branham me dit, Mas irmão Branham me diz il bâtit son église que ele edificou a sua sur igreja la révélation sobre a revelação de qui était Jésus. de quem é Jesus. Parce que toi, quand tu dis Jésus, Porque você quando diz Jesus, témoin de Jéhovah répète aussi Jésus. os testemunhos de Jeová também repetem Jesus. Olang répète aussi Jésus. O outro também repete Jesus. Et tout le monde ils répéteront E Jésus. todo mundo repete Mais Jesus. ce n'est pas ça. Não é isso. Mais la révélation Mas a revelação de qui est Jésus. de quem é Jesus. Donc on doit connaître Jésus par la révélation. Devemos conhecer Jesus pela revelação. Ce n'est pas par l'intellectualisme. Não é pelo intelectualismo. Oh, que Dieu vous aide à ouvrir les canaux de la révélation. Oh, que Deus ajude a abrir os canais da Ce revelação. n'est pas par les sentiments de la chair, Não é pelos sentimentos e pela carne, mais par la révélation. mas pela revelação. Ce n'est pas en répétant Jésus. Não é Jésus. repetindo Jesus. Não. Não. Voilà pourquoi dans Matthieu 4, 24, il est dit, É por isso que Mateus 24 ele diz: en ce jour-là, naquele dia lá, beaucoup de gens viendront en moi. muitos virão em meu nome. N'ai-je pas fait ceci en ton nom? Não fiz isso assim em teu nome. N'ai-je pas guéri les malades en ton nom? Não curei os doentes em teu nome. N'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Não fiz milagres em teu nome. Amen. Amém. Donc les gens utilisent le nom de Jésus, As pessoas utilizam o nome de mais Jesus, ne connaissent pas qui est Jésus. mas não conhecem quem é Jesus. Est-ce que vous comprenez cela? Será que compreendem isso? Le problème, c'est la révélation. O problema é a revelação. Nous voilà pourquoi moi, je ne crois pas É por isso que eu não creio que les dénominations connaissent Jésus. que as denominações conhecem Jesus. Ça, c'est la chair. Isso é a carne. Ils sont partis au séminaire, Eles foram no seminário, ils ont étudié, estudaram, ils ont lu leram Jésus, Jesus ils répètent Jésus. e eles repetem Jesus. Mais Mas Branham ne nous a pas enseigné comme ça. Branham não nos ensinou assim. Il dit, nous devons connaître la révélation de qui est Jésus. Nós temos que conhecer a revelação de quem é Jesus. Voilà pourquoi Jésus aujourd'hui, É por isso Jesus hoje c'est le message de l'heure. é a mensagem da hora. Oh, j'aimerais vous entendre dire Amen. Eu quero ouvir amém. Donc, un catholique qui vient
Moi, je connais Jésus. católico que vem, eu conheço Jesus. Si tu rejettes ce message, Se você rejeita essa mensagem, tu ne connais pas Jésus. você não conhece Jesus. Au commencement était la parole. No princípio foi a palavra. Et la parole était avec Dieu. E a palavra estava com Deus. Et la parole était Dieu. E a palavra era Deus. Et la parole a été faite E chair. a palavra se fez carne. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. E habitou entre nós cheio de graça e Nous de avons verdade. contemplé sa gloire. Nós contemplamos a sua glória. Gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. A glória como Deus, Filho único que vem do Il Pai. est le Fils unique. Ele é o Filho único. Selon Jean 3,16. Segundo João Dieu a tant 3,16. aimé le monde Deus amou tanto o mundo. qu'il a donné son Fils unique. Ele deu seu Filho único. Alors nous sommes qui? Agora nós somos quem? S'il n'a qu'un seul Fils unique, Se só tem um Filho único, donc nous ne sommes pas des fils. então nós não somos filhos. Amen. Amém. Voilà pourquoi É por isso. Dieu ne bâtit pas des murs droits. Deus não edifica Il muro fait toujours direito. des coins. Ele põe canto. On reconnaît un véritable maçon au coin. Conhece um verdadeiro pedreiro Là pelo où les canto. écritures se croisent. Lá onde as escrituras se cruzam. À la croisée du chemin. No cruzamento dos Là caminhos. où Zachée avait rencontré Lá onde Zaqueu o la encontrou. venue, alléluia, et le rue de la gloire. Na rua Aleluia e na Avenida da Glória. Il a fallu à Zachée, Ele viu à la Zaqueu croisée des chemins, no cruzamento dos qu'il ait caminhos. la révélation Ele teve a que revelação pour voir Jésus, que para ver je Jesus, dois monter sur un arbre. eu tenho que subir numa árvore. Qu'est-ce qu'un arbre? O que é uma árvore? Un homme. Homem! Aujourd'hui, Hoje, pour voir Jésus, para ver Jesus, monter sur l'arbre. sobe na árvore. Amen. Amém. Quand vous allez monter l'arbre, Quando subirem na árvore, après avoir monté, depois de subir, vous verrez Jésus. vão ver Jesus. Au commencement était la parole. No princípio foi a palavra. Abraham me dit, Mão Branham me la diz, parole c'est le logos. a palavra é o Le Logos. logos c'est la colonne de feu. O Logos é a coluna de fogo Que vous voyez à la tête de Branham. que vem sobre a cabeça de Branham. Et toi tu vas voir Jésus comment? E você vai ver Jesus como? Tu le connais comment? Amen. Amém. À cause de l'idolâtrie, Por causa da idolatria, leurs noms furent ôtés du livre de vie. seus nomes foram apagados do livro da vida. S'il y a une chose Se há uma coisa, à laquelle nous, les prédicateurs, nós, pelo qual nós os pregadores, nous devons insister, nós devemos insistir, prêcher à l'église, pregar à igreja, c'est de faire sortir l'église de l'idolâtrie. é fazer sair a igreja da idolatria. Que l'église suive Dieu, Que a igreja siga Deus, qu'il adore Dieu, que ela adore Deus, qu'il soit derrière Dieu. que ela fique atrás de Deus. Parce qu'une idole, Porque ídolo c'est tout ce que vous mettez devant. é tudo aquilo que vocês metem em frente. Et vous, vous devenez idolâtre. E você se torna idólatra. Frère Branham me dit, Mão Branham me diz, vous pouvez faire de votre femme une idole. você pode fazer da tua mulher um ídolo. Quand ta femme devient une idole, Quando a tua mulher se torna um ídolo, c'est-à-dire elle prend la place de Dieu. quer dizer que ela tomou o lugar de Deus. Et toi, tu deviens idolâtre. E você se torna idólatra. Commence à adorer ta femme. E você começa a adorar a tua mulher. C'est-à-dire, Quer dizer, avant de venir à l'église, antes de vir na igreja, demande d'abord la permission. eu peço primeiro a Chérie, permissão. est-ce que je peux aller à l'église? Querida, será que posso ir na igreja? Si elle dit non, Se ela diz não, toi aussi tu t'assois. você também senta. Ton épouse là, A tua esposa aí c'est une déesse. ficou uma deusa. Elle est une idole pour toi. Ela tornou-se um ídolo para você. Et toi, tu es idolâtre. E você torna-se um idólatra. Tu l'adores. Você lhe adora. L'adorer ne veut pas dire Adorar não quer dizer à laisse fléchir les genoux devant elle. dobrar o joelho diante dela. Mais quand elle prend la première place, Mas quando ela toma o primeiro lugar, elle dit, allez à l'église. ir à igreja, Je n'ai pas de voiture, não tenho carro, je n'irai pas à l'église. não vou à igreja. J'irai à l'église quand je veux payer ma propre voiture. Irei à igreja quando eu comprar o meu próprio carro. La voiture devient une idole. O carro tornou-se um ídolo. Donc sans la voiture, tu ne peux rien. Sem um carro você não Et pode nada. toi, tu deviens idolâtre. E você torna-se idólatra. Tu adores la voiture. Você adora o carro. Et cette voiture devient Dieu pour toi. E esse carro torna-se Deus para ti.
Parce que sans elle, tu ne peux pas aller adorer. Porque sem ele você não pode ir adorar. Donc, à la place de Dieu, tu as placé ta voiture. Então, ao lugar de Deus, você colocou o teu carro. Frère Branham dit, Irmão Branham me diz, vous pouvez faire de ce micro un Dieu. você pode fazer desse micro um Deus. Sans le micro, moi, je ne prêche pas. Sem o micro eu não prego. Ok? Ok? Tu peux faire de ça un Dieu. Você pode fazer disso um Deus. Tu peux faire d'un habit un Dieu. Você pode fazer de um amigo um Deus. Un habit, Uma camisa, uma roupa. un Dieu. Um Deus. Voilà pourquoi les Juifs se moquent de nous. É por isso que os judeus zombam de nós. Voilà pourquoi Moïse a dit, écoute, ô Israël, É por isso que Moisés disse, escuta, ó Israel. tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de ma face. Não terás outros deuses diante de mim. Je suis ton Dieu, ton unique Dieu, Eu sou o teu Deus, o teu único Deus, qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. que te fez sair do país do Egito. Mais vous voyez Mas estão a ver? les mêmes paroles. As mesmas palavras. Jéroboam Jeroboam vient répéter les mêmes paroles. vem repetir as mesmas palavras. Il prend le veau d'or, Ele toma o bezerro de ouro, bezerro de ouro, obrigado. il le place sur la montagne d'Éphraïm, Ele coloca sobre a montanha de Efraim. il prend l'autre veau d'or, Ele toma outro bezerro de ouro. il le place sur la montagne de Dan. Ele coloca sobre a montanha de Dan. Écoute, ô Israël, Escuta, ó Israel, voici ton Dieu veja o teu Deus, qui t'a fait sortir que te fez sair de l'Égypte. do Egito. C'est la même chose avec Aaron. É a mesma coisa com Arão. Après avoir recueilli les bijoux, Depois de recolher as bijuterias, ils ont fabriqué un veau d'or eles fabricaram um bezerro de ouro et ils ont placé sur une montagne élevée. e eles colocaram sobre uma montanha elevada. Et tout le monde devait maintenant adorer cette vache-là. E todo mundo devia agora adorar esse bezerro. Et Corée, Dathan et Abiram, E Coré, Datã e Abiram ils commencèrent à haranguer le peuple pour amener le peuple à adorer cette idole. começaram a levar o povo para que o povo começasse a adorar aqueles ídolos. Frère Branham dit, les esprits ne meurent pas. Irmão Branham me diz que os espíritos não morrem. Ces esprits sont encore vivants jusqu'aujourd'hui. Esses espíritos ainda estão vivos até hoje. Frère Branham me dit, Irmão Branham me diz, lorsque Corée, Dathan et Abiram prêchaient la parole, quando Coré, Datã e Abiram pregavam a palavra, Moïse ne pouvait pas faire face. Moisés não podia fazer face a Parce eles, qu'ils étaient très éloquents. porque eles eram muito eloquentes. Ils avaient l'art de parler Eles tinham a arte de falar et l'art de convaincre les gens. e a arte de convencer as Mais pessoas. Moïse bégayait. Mas Moisés gaguejava. Mais frère Branham me dit, Irmão Branham me diz, c'est Moïse qui avait l'ainsi dit le Seigneur. mas era Moisés que tinha o assim diz o Senhor. Corée, Dathan et Abiram, Coré, Datã e Abiram, lorsqu'ils apportaient leur message à l'église, quando eles traziam a mensagem à igreja, cela donnait à l'église l'envie de repartir en Égypte. dava o desejo na igreja de voltar no Egito. Tout ce qu'ils apportaient, Tudo que eles transmitiam ça leur donnait envie de repartir en Égypte. dava desejo de voltar no Egito. Alors faites attention à ce que vous écoutez. Então, ficam atentos àquilo que vocês escutam. On vous prêche, Vos pregam, ça vous donne l'envie de repartir dans le monde. vos dá desejo de voltar no mundo. On dit, oh, Ele diz, oh, bien-aimé frère, bem amado irmão, vous connaissez le désert. conhecem o deserto. C'est un endroit où il n'y a rien. É um lugar onde não há nada. Souvenez-vous de l'Égypte. Lembrai-vos do On Egito. s'est déplacé avec les limousines. Lá, no, On s'est déplacé avec les limousines. lá se deslocávamos com limusines. Là-bas en Égypte, Lá no Egito, on mangeait des saucissons à l'ail et des concombres. comíamos alho e cebola e tudo mais. Les chouriços, Chouriço, salsicha. c'est ce qu'on mangeait là-bas. É isso que comíamos lá. Là-bas en Égypte, Lá no Egito, non, on ne souffrait pas. lá não sofríamos. On avait des femmes comme on voulait. Tínhamos as mulheres que On queríamos. avait des hommes comme on voulait. Tínhamos homens que queríamos. En Égypte, No moi Egito, j'étais d'ailleurs gouverneur de Goshen. eu era o governador de En Gozen. Égypte, No Egito. mais non, Mas não, on a fait de l'argent. fizemos dinheiro. Et regardez ici au désert. Agora veja aqui no deserto. Et les riches Eu os ricos, et les pauvres, eu os pobres, pas de différence. não há diferença. On est tous égaux. Somos todos iguais. Même moi qui étais gouverneur là-bas, Mesmo eu que era je governador lá, marche à pied. ando a pé, Les gens ne savent plus me respecter. as pessoas já não me respeitam. Ça, c'est quel genre de message? Isso que tipo de mensagem? Moi, j'aime que quand je rentre dans l'église, Quando eu entro na igreja,
qu'on place ma chaise là-bas, devant là-bas. que coloque a minha cadeira ali Et que separada tout le monde qui le voit que non, c'est moi un tel. e que todo mundo me veja, não sou eu. Comment me faire asseoir devant au milieu des gens comme ça? Agora me fazem sentar no meio das pessoas assim. Mais là, les gens ne me voient pas. Mas lá as pessoas não vão me ver. Cela me rappelle un grand diamantifère ici à Luanda. Aquilo me lembra grande diamantífero aqui em Luanda. Bon, il est déjà mort, je crois que ça fait 2 ans. Ele já morreu, isso faz já 2 anos. Cet homme-là, il est beaucoup chanté par les musiciens. Este homem foi muito cantado pelos músicos. Il a touché beaucoup d'argent. Ele tocou muito dinheiro. Il a blagué avec de l'argent. Ele brincou com o dinheiro. Alors, Então, il est venu à l'église ele veio à igreja. quand on était en bas là-bas. Quando estávamos lá embaixo. Il rentre dans l'église. Ele entra na igreja. Je prêche, je termine. Eu prego e eu termino. Il a apprécié le message, c'était bon. Ele apreciou a mensagem, aquilo era bom. À la sortie, Na saída, comme vous le savez, on avait toujours notre panier là-bas. como sabe, tinha sempre o nosso cesto lá. Celui qui sort, il a quelque chose, il le dépose, il va. Aquele que sai, tem alguma coisa, mete Il e dépose, vai. il va. Ele mete e ele vai. Et c'était comme ça. E era assim. Le deuxième dimanche, il est venu. No segundo domingo ele veio. Il a remarqué c'est la même chose. Ele reparou, é a mesma coisa. Dehors, il a commencé à bouder. E lá fora ele começou a duvidar. Non, mais ça, c'est quel genre d'église, ça? Mas que tipo de igreja é essa? On néglige les offrandes. Negligenciam as ofertas. Mais nous sommes des grands hommes. Mas nós, Grands somos, hommes. mas nós somos grandes homens. On doit mettre le panier d'offrandes au milieu, là. Tem que se pôr o cesto de oferta aqui no meio. Parce que nous, là, quand on rentre dans une église, Porque nós, quando entramos numa igreja, tu prends même $5,000, tu mets comme ça en l'air. você tira mesmo $5.000, Tout põe le no monde ar. est en train de voir Entra todo mundo a ver. que non, c'est moi un tel qui part. Oh, não, sou eu fulano de tal. Je dépose devant les gens, je compte là. Eu começo a colocar diante das pessoas, eu começo a Alors là, contar. les gens sachent que non, il était là. Lá as pessoas sabem, não, ele afinal está lá. Vous voyez? Estão a ver? C'est ça l'homme. É isso o homem. C'est ça l'homme. É isso o homem. Mais Mas nous ne venons pas pour plaire aux hommes. nós viemos para agradar os homens. Tout ce que nous faisons, Dieu connaît. Tudo o que fizemos, Deus conhece. Le Dieu qui voit dans le secret, il vous rendra au centuple. O Deus que vê no segredo, ele vos recompensará o quíntuplo. Vanité de vanité, tout n'est que vanité. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Voilà pourquoi faites très attention. É por isso, faça muita atenção. J'attire votre attention sur l'idolâtrie. Eu atiro a vossa atenção sobre a idolatria. Les noms de Dan et d'Ephraïm furent ôtés O nome de Dan e Efraim foram apagados. parce qu'ils ont été entraînés dans un mouvement qui n'était pas le message. Porque eles entraram num movimento que não foi a mensagem. Quel était ce mouvement? Quel Você- était ce mouvement? Qual foi esse movimento? Adorer le veau d'or. Adorar o bezerro de ouro. Remplacer Dieu par une vache. Substituir Deus por uma vaca. Et souvenez-vous au Branham Tabernacle. Lembrai-vos que no Branham Tabernáculo, Branham en train de prêcher, en train de réprimander la manière de se comporter des femmes. Branham estava a repreender a maneira das mulheres se comportarem. Une femme se lève dans l'église. Uma mulher se levantou na igreja. Elle rentre, elle sort avec des talons. Ela saiu com os seus talões. Il regarde et dit, Branham, Ela diz, je Branham, ne permettrai même pas à ma vache de venir dans ton église. eu não permitirei nem mesmo a minha vaca de entrar na tua igreja. Donc, si elle-même ne peut plus piétiner ici, Se ela própria não pode pisar aqui. il dit, même sa vache Ela disse, mesmo a vaca, a sua vaca, ne peut pas venir dans cette église. não pode vir nessa igreja. C'est pas un problème. Não é um problema. Si toi tu ne crois pas et que ta vache ne croit pas, il y a Anissé qui est là qui croit. Se você não quer a tua vaca, não quer, mas há alguém que crê. Donc, heureusement que Branham m'avait vu, ça l'a consolé parce qu'il savait qu'Anissé va croire. Est-ce que vous comprenez cela? Será que compreende isso? Branham savait que moi je vais croire. Branham sabia que eu iria crer. Même si toi tu ne crois pas, Mesmo se você não moi crê, je croirai. eu crerei. Et quand il est parti, E quando ele foi? Ela foi. elle a commis le péché impardonnable. Ela cometeu o pecado imperdoável. Elle a blasphémé contre le Saint-Esprit. Ela blasfemou contra o Espírito Santo. Comment une femme peut parler comme ça? Como é que uma mulher pode falar assim? Sœur, arrangez votre langue. Irmãs, arranja vossas línguas. Faites attention avec ce que vous dites. Fazem atenção com aquilo que vocês dizem. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. A boca que fala muito não falta pecado. A boca que fala muito não falta pecado. Alors c'était comme ça, mais elle a blasphémé. Et Elle donc- est sortie, elle est partie avec. Elle a est blasphémé. partie en enfer. Ela foi no inferno. Vous
Vous savez la suite, comment elle était à l'hôpital. Vocês sabem como é que em seguida Elle ela a foi ao commencé à hospital. pleurer. Appelez Branham. Ela começou a Appelez chorar. Branham. Chamam Branham, Branham. 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 Appelez Branham. Chamam Vite, vite. Branham, chamam Branham. Il voyait déjà là où elle partait. Ela já estava a ver lá onde ela estava a ir. Elle savait. Ela sabia. Ce n'est que Branham qui peut venir me faire sortir d'ici. Somente Branham é que poderia fazer sair daí. Appelez Branham. Chamam Branham, Appelez Branham. chamam Branham. On vient, on appelle aussi frère Branham. Vieram chamar o irmão Branham. Frère Branham sachait bien que c'est elle qui a blasphémé. Irmão Branham sabendo que é ela que blasfemou, Mais dans sa bonté, mas na sua bondade, Branham va aller quand même. Branham, contudo, ele vai. Bon, je vais aller quand même intercéder pour Bom, pelo menos vou lá interceder para ela. Dieu regarde. Oh. Deus olha, oh, Mais celle-là a déjà blasphémé. aquela já blasfemou, Toi, tu veux aller faire quoi? você lá vai fazer o quê? Dès que Branham est arrivé à l'hôpital, Assim que Branham chegou no hospital, elle est morte. ela morreu. Dieu n'a pas permis Deus não permitiu que Branham arrive quand elle était vivante. que Branham chegasse enquanto ela estava viva. Parce que si Branham osait dire seulement un mot, Porque Branham dissesse somente algo, ah, la sœur là devait revenir. a irmã poderia viver. Branham arrive, il descend de la voiture. Branham chega, desce do carro. Elle dit Branham, trop tard, elle vient de mourir. Disseram, irmão Branham, muito tarde ela acabou de falecer. Branham est rentré dans la voiture, Irmão Branham entrou no carro elle est rentrée. e ele voltou. Dieu n'a pas permis que je puisse y aller. Deus não permitiu. Donc, nous Assim, devons faire attention devemos fazer atenção. avant que nous entendions la prière. Je vais lire d'abord le prophète. Antes que entrarmos na oração, vou ler o profeta. Possédant les portes de l'ennemi, paragraphe 95. Possuindo as portas do inimigo, parágrafo 15. 95. Desculpa, parágrafo 95. Frère Branham dit ceci. Irmão Branham diz isto. Jésus dit, Jesus diz, mais l'heure vient a hora vem, où vous n'adorerez ni à Jérusalem, onde não adorareis nem em Jerusalém, ni sur cette montagne, nem sobre esta montanha, mais mas dans l'esprit. no Espírito. Car Dieu est un esprit. Porque Deus é Espírito. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Tem que ser que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Il y a l'esprit et la vérité. Há o espírito e a verdade. Ah, les deux drachmes doivent marcher ensemble. Os dois devem andar juntos. Ce sont les deux deniers. São os dois dinheiros. Voyez-vous? Estão a ver? Eh bien, Muito bem. il continuait. Ele continuou. Il continua et poursuivit la conversation jusqu'à ce qu'il découvre son problème. Ele continuou a seguir a conversação até que descobriu o seu problema. Jésus devant la femme samaritaine. Jesus diante da mulher samaritana. Jésus était là devant elle. Jesus estava lá diante dela. Jésus voulait découvrir quel était son problème. Jesus queria descobrir qual era o seu problema. Pour l'aider, Para lhe ajudar. toi tu es une femme. Tu és uma mulher. Que les femmes écoutent l'évangile en silence. Que as mulheres escutem o evangelho em silêncio. Vous n'avez pas le droit de nous prêcher la parole. Vocês não têm o direito de nos pregar a palavra. Parce que la maman c'est la cinquième évangile. Porque as mamães são o quinto evangelho. Nous voulons vous voir vivre la parole. Nós queremos vos ver viver Et a nous ne la palavra. prêchez pas, vivez seulement la parole. Não a preguem, mas vivem somente a palavra. Oh non, Ou não? il est écrit. Está escrito. Oh, Oh, elle est Jésus. ele é Jesus. Elle commence à démontrer les Écritures à Jésus. Agora começa a demonstrar as escrituras a Jesus. Donc tu veux dire que tu es plus grand que notre père. Você Jacob qui a construit ce puits-là. Hein? Você é mais grande que o nosso Toi, pai toi, Jacó. tu le dépasses. Você lhe D'ailleurs, ultrapassa. entre vous et nous, il n'y a pas d'entendement. Entre vocês e eu Vous, não há vous êtes des entendimento. juifs. Nous sommes des samaritains. Vocês são judeus, nós somos samaritanos. Jésus regarde. Jesus lhe olhou. Oh, mais ça c'est un perroquet. Mas isso é papagaio. Vous voyez, des gens répètent Jésus, Jésus, Jésus. Et ça, Ce sont des perroquets. As pessoas que repetem Jesus, En Jesus, réalité, são ils ne papagaios. savent pas ce qu'ils font. Eles Mais não le sabem. nom de Jésus, c'est un nom sacré. O nome de Jesus é um nome sagrado. Oh. C'est comme une femme que j'avais vue à Congolaise. Porte da chapata no nome de Jesus. C'est pas possible ça. Un nom sacré. Mais il veut gifler quelqu'un au nom de Jésus. Um nome sagrado, mas querem bater alguém em nome de Jesus. Dernièrement, quand j'étais à Pointe-Noire, Ultimamente na Ponta Negra.
Une femme en train de marcher. Uma mulher estava andando. Il y avait une autre femme. Havia uma outra mulher. Elle était très débraillée. Ela estava... Bon, elle avait des habits malpropres. ela tinha os seus vestidos assim sujos. C'est comme si elle était folle, mais elle n'était pas réellement folle. Mais c'est comme si elle était dépassée. Elle avait vraiment de la souffrance. Parecia que ela era uma maluca, mas não era maluca. Parecia que tinha um sofrimento na vida dela. Une femme Uma mulher venait du travail. vinha do trabalho. Je prenais le taxi. Eu tomei o táxi Juste, la femme était devant moi. e a mulher estava diante de mim. En s'approchant, Se aproximando, elle ne faisait pas attention qu'il y avait une femme malpropre à côté. ele não fazia atenção que havia uma mulher Et cette assim. femme-là demandait seulement de l'argent. Essa mulher pedia dinheiro. Et cette femme-là, dès qu'elle a regardé comme ça, à côté d'elle, juste c'est cette femme mendiante-là qui demandait de l'argent. E essa mulher olhou, ao lado dela estava aquela mulher que parecia como maluca que pedia dinheiro. Elle regarde comme ça. Eh, Ela olha, la manière dont il avait passé, a maneira como ela passou, elle tourne dit sans effet au nom de Jésus-Christ. ela disse sem efeito no nome de Jesus Cristo. Mais il te demande de l'argent, si tu en as, donne. Si tu n'en as pas, passe. Mas ela está Tu te pedindo dis, dinheiro, sans você effet au nom de Jésus, ça veut dire quoi ça? sem efeito em nome de Jesus. Quer Donc, dizer o vous quê? prenez le nom de Jésus comme un ballon de football ou bien je ne sais quoi. Você toma o nome de Jesus como uma bola de futebol ou como qualquer coisa. Voilà pourquoi moi je ne crois pas que mon Jésus, c'est le Jésus des dénominations. É por isso que eu não creio que o meu Jesus é o mesmo Jesus Eux, denominacional. ils ont un autre Jésus. Eles têm outro Jesus lá. Parce que le nôtre, il est sacré. Porque o nosso é sagrado. C'est la parole. É a palavra. Ce n'est pas possible. Não é possível. Alors Jésus cherchait à savoir quel était le problème de la femme samaritaine. Então Jesus procurava saber qual era o problema da Elle mulher savait que la samaritana. femme samaritaine était déjà endoctrinée. Ele sabia que a mulher samaritana já estava endoctrinada. Elle avait beaucoup de semences en elle. Ela tinha muita semente nela. Elle résistait à Jésus. Ela resistia a Jesus. Nos pères nous disaient, Nossos pais nos diziam: voilà, veja, il est écrit. está escrito. Il est écrit. Está escrito. D'ailleurs, toi, E rien você? que ta manière de t'habiller, A tua maneira de tu vestir n'es même pas digne de causer avec moi. não é digno de Moi, je falar ne peux pas comigo. causer avec un homme comme toi. Eu não posso Parce que conversar. toi, tu es un juif. Porque Moi, je suis samaritain. Eu sou Il y samaritano. a une ségrégation Há uma entre separação. vous et nous. Il n'y a pas de communion. Não há comunhão. Bon, madame dit, Uma Brana me diz, il continuait et poursuivit la conversation jusqu'à ce qu'il découvre son problème. ele continuou a perseguir a conversação até que descobriu o seu problema. Vous savez quel était son problème? E sabendo qual é o seu problema, Il y a quelqu'un ici qui sait ce qui n'allait pas avec elle, avec cette femme au puits. alguém aqui que sabe o que não ia bem com aquela mulher no poço? Elle avait trop de maris. Ela tinha muitos maridos. N'est-ce pas? Não é isso? Ainsi, il lui dit, É assim Jesus lhe disse: bon, va, vá, cherche ton mari et viens ici. busca o teu marido e vem aqui. Jésus a découvert son problème. Jesus descobriu o seu problema. Voilà pourquoi quand vous voyez quelqu'un trop dur, tout ça, il cache une faiblesse quelque part. É por isso que quando vê alguém muito duro, ele esconde problema algures. Non, frère. Le bois de gopher, c'est un bois flexible. Irmã, a madeira de gofer é uma madeira Un fils flexível. de Dieu doit être flexible. Filho de Deus tem que ser Tu flexível. ne peux pas être dur comme ça. Não pode ser duro assim. Et ta dureté là, ça cache une faiblesse quelque part. Quando é muito duro é porque está escondendo uma fraqueza em algum lugar. Attention, pasteur Nabi Soazalaka, dur, hein? Notre pasteur est très dur, hein? Nosso pastor é muito duro. Est-ce que Branham Mas Branham foi assim. il est dur, ça va? Est-ce que Branham était comme ça? Será que Branham foi assim? Est-ce que Jésus était comme ça? Será que Jesus foi assim? Regardez la simplicité qui était en Jésus. Ela via a simplicidade que Regardez havia la em Jesus. simplicité qui était dans William Branham. Repara a simplicidade que estava em Un William Branham. homme bien disposé à servir l'épouse. Homem disposto a servir a esposa. J'étais avec le pasteur Willy Retif en Afrique du Sud. Eu estava com o pastor Willy Retif. Willy Retif, na África do Sul. J'ai dit, pasteur, je suis venu te voir Eu disse, pastor, eu vim te ver parce que tu es l'unique ancien porque tu és o único ancião ici en Afrique aqui na África qui a vu William Branham, que viu William Branham, qui a mangé avec Branham. que comeu com William Branham. J'aimerais un témoignage vivant. Eu queria testemunho vivo.
Nous avons causé de 9h jusqu'à 13h. Nós conversamos das 9 horas até as 13 horas. Alors je commençais à lui questionner. Agora eu comecei a lhe perguntar, Pendant que je parlais, enquanto que eu falava com ele, et quand il me parlait de William Branham, e quando ele me falava de William Branham, il dit d'abord moi-même j'étais dépassé. Branham c'est quelqu'un, non, je ne sais pas comment expliquer. até eu próprio não sei como explicar, a pessoa de Branham me ultrapassou muito. Il dit moi j'étais chauffeur de Branham, Ele disse que eu era motorista de Branham, je faisais que conduire. eu só conduzia. Il est venu pour la première fois, c'est moi qui conduisais la voiture. Quando ele veio na África do Sul pela primeira vez, eu é que conduzia. Il revient pour la deuxième fois. Ele veio pela segunda vez, Il me dit, frère Willy, tu as déjà commencé à prêcher? ele me perguntou, irmão Willy, já começaste a pregar? Je le regardais, oh, Branham. Eu olhei, oh, Moi, je n'ai même pas de ministère. eu não tenho até ministério. Moi, je suis un chauffeur. Eu sou um motorista. Mon pasteur est là. Meu pastor está lá. Alors, je vais prêcher comment? Agora eu vou pregar como? Frère Branham a seulement ri. Irmão Branham disse Ils assim. sont partis. Eles foram. Il dit, arrivé à l'église, Ele disse, chegando na igreja, il dit, pendant qu'il prêchait, enquanto que ele pregava, enquanto que ele pregava, mon cœur était tellement touché. o seu coração ficou tão tocado. Il a dit, pour ceux qui ont des problèmes, ils peuvent s'approcher de l'autel, je vais prier pour Ele eux. disse que aqueles que têm problema podem se aproximar do altar, eu vou orar a Deus. Les gens s'approchent de l'autel. Aí se aproximava do altar, Il dit, ce qui m'a marqué, ele disse que aquilo que me marcou. j'ai vu William Branham s'approcher près de l'autel, Ele viu William Branham se aproximar do altar, en regardant au ciel. mas olhando no céu. Pendant qu'il regardait au ciel, Enquanto que ele olhava no céu, je voyais au niveau de sa poitrine quelque chose en train de briller. eu via ao lado do seu peito algo a brilhar. Pendant qu'il regardait au ciel, Enquanto que ele olhava no céu, il parlait des problèmes des gens qui étaient des réalités. ele falava dos problemas das pessoas que eram Il realidade. est descendu de la chair, Ele desceu do púlpito, commençait à prier pour les malades. começou a orar por doente. Arrivé chez moi, Chegado a mim, il m'impose les mains. ele me impõe as mãos. Il dit, Seigneur, Ele diz, Senhor, tel que tu me l'as montré dans la vision, como o Senhor me mostrou na ce visão, frère ici avec une grande église, esse irmão aqui com uma grande laisse igreja, que tu puisses le bénir. deixa que possas o abençoar. Quelqu'un qui n'est pas ministre. Alguém que não é ministro. O povo estava lá. Branham a prié, il a terminé, amen, amen. Il a continué. Branham terminou e ele continuou. À la sortie, il accompagne le frère Branham. Na saída ele acompanhou o irmão Branham. J'ai une sœur, je crois son nom c'était Marie, quelque chose comme ça. Foi uma irmã que era, creio que era Maria. Et c'est là où frère Branham mangeait. É lá onde o irmão Branham comia. Mais cette sœur-là était très méchante. Aquela irmã era muito má. En fait, méchante, pas la méchanceté comme mauvaise, mais dans le sens que il ne voulait pas que les gens s'approchent de frère Branham. Aquela irmã não era má no sentido de maldosa, mas ela não queria que as pessoas se aproximavam do irmão Branham. Elle arrange la table. Ela prepara a mesa. Il y avait des gens qui étaient venus en retard Havia pessoas que vieram au atrasadas service. do serviço. Branham avait eu. Branham viu. Et d'autres personnes qui étaient parties guéries, qui avaient des témoignages, ils sont appelés leurs parents. Há outras pessoas que foram curadas, trouxeram Fallait suivre là où testemunho Branham était. e correram para onde Branham estava. Arrive là, la sœur là, il barre là-bas, il dit non, non, non. A Personne irmã ne chega rentre. lá, ela trava. Não, 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 Ça, aqui c'est ma ninguém maison, passa. hein. Aqui é a minha casa. Branham a prêché, il est fatigué, vous venez encore le déranger. Non, Ele non. está cansado, você quer Personne. chatear. Non. Ninguém vai entrar. Le frère Willy vient avec sa Bible. O irmão Willy vem com a sua Bíblia. Lui, le chauffeur de Branham, Ele, motorista de Branham. il veut rentrer. Il dit non, 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 frère, toi tu ne Ele rentres quer pas. entrar, a senhora fica aí. Não, 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 não. Mais c'est moi qui conduis frère Branham. Mas eu que conduzo o irmão Je suis Branham. toujours avec lui. Eu estou sempre com ele. J'ai vu frère Branham en train de signer les Bibles. Eu vi o irmão Branham assinar a Bíblia. J'amène ma Bible pour qu'il puisse signer ma Eu Bible. trouxe a minha Bíblia para que ele possa assinar. Il dit non, 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 personne ne rentre. Não, ninguém pode entrar. Là où Branham était à table, Lá onde Branham estava il na était mesa, fatigué. bem cansado, Il dit sœur, ele disse, irmã, quitte la porte, laisse les frères rentrer. sai da porta, deixa o irmão entrar. Non, frère Branham, mais tu es fatigué. Mas fica cansado. Quitte, laisse les frères rentrer. Sai, deixa o irmão entrar. Le frère Willy Reti fait O rentrer. irmão Willy entrou. Il dit, frère Branham, pardonnez-moi, j'ai seulement amené la Bible. pour Irmão vous Branham, signer. perdoa, eu trouxe só a minha Bíblia para você Frère assinar. Branham lui dit, Irmão Branham me disse, je peux être fatigué eu posso estar cansado. de n'importe quelle manière. Não importa de qual maneira. Quand tu as signé la Bible, Mas enquanto je assinar ne a me Bíblia, fatiguerai jamais. eu nunca me cansarei. Je resterai là et je signerai la Bible. Eu ficarei lá e vou assinar a Il a pris Bíblia. la Bible, il a signé. Ele pegou a Bíblia e assinou. Le pasteur Willy Reti m'a montré la Bible, O pastor Will me mostrou a Bíblia. là où Branham avait signé. Lá onde Branham havia assinado. Et les gens sont venus encore là, il a prié pour eux. tout As ça. pessoas vieram, orou para ele. Il dit, mais cet homme-là, il est comment? Ele perguntava, mas esse homem é como? Il dit, il était tellement simple, Ele disse que ele era tão simples, mais avec un grand nom.
mas com um grande nome. À tel point que si vous venez, Em tal ponto si que, on vous dit pas que c'est lui Branham en se question, disserem que é ele aqui, peut-être vous le connaissez parce que les gens le protégeaient toujours. talvez vai lhe conhecer porque as C'est pessoas lhe là que vous protegiam. comprenez, ah, donc c'est le bout d'homme là. É aquele homem embaixo lá. Mais si ce n'est pas le cas, Se não for o caso. non. Não. Un homme très disposé. Homem bem disposto. Mais nous autres là, Mas nós on est maintenant plus que Branham. somos agora mais que Branham. Plus que même Jésus. Até mesmo que Jesus. On devient trop important. Nos tornamos muito importantes. Et on ne sait pas que ce comportement-là, ce n'est pas bien. E não sabem que este comportamento não é bom. Et nous commençons à faire le culte de la personnalité. E começamos agora a fazer o culto das personalidades. Donc tu fais un culte de toi-même. Você faz um culto de você próprio. Le pasteur est ici. E o pastor está vindo. Même Branham, on ne le fait pas comme ça. Mesmo o Branham não lhe fugiam assim. Même Jésus, quand on le voit, au contraire, vous devez être dans la joie pour aller vers lui. Mesmo Jesus ficavam na alegria quando viam Jesus. C'est quoi ça? Isso é o quê? Attention, attention. E atenção, atenção, atenção. Oh, Não. calmez-vous. Acalmem-se. Soyez serviables. Sejam servos. Exercez l'hospitalité. Praticam a hospitalidade. Que ce soit vous les frères, Que que sejam os ce soit vous irmãos. les sœurs. Que sejam as irmãs. Ayant exercé, certains ont longé des anges dans leur maison sans le savoir. E é exercendo a hospitalidade que muitos alojaram anjos nas suas casas sem saberem. Le problème de Jésus O problema de Jesus était de découvrir où était caché le problème. era de descobrir onde estava o problema daquela mulher. Sœur Marie, trop dur, trop dur, trop dur. Oh! Irmã Maria, tão dura, tão dura, tão dura. Ah, quitte, 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 quitte là, quitte là. Sai, 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 sai. Tu veux empêcher la bénédiction des autres comment? Quem pedir as bênçãos dos outros por quê? C'est la sœur qui était maintenant dans la honte. E a irmã agora que ficou na C'est ce vergonha. que Jésus a fait aussi pour les apôtres. E é o que Jesus também fez Hey, para os hey, apóstolos. le maître est fatigué. Hey, hey, O allez. mestre está cansado. Hey, Ei, petit, allez. criança, sai. Petit. sai. Jésus dit, hey, Jesus disse, ei, laissez venir à moi les petits enfants. deixam vir a mim as Le criancinhas. royaume des cieux est semblable à eux. O reino do céu é semelhante a elas. Maître aussi. Ah, O mestre também. allez-y, allez-y. Ah, vamos, vamos, vamos. Amen. Amém. Eux, ils pensaient qu'ils le faisaient bien là. Eles pensavam que faziam bem. Mais Jésus leur dit non, non. Mas Jesus diz, não, não. Ce corps-là, c'est moi qui le transporte. Ces enfants-là veulent me voir. Essas Ne les crianças querem. empêchez pas. Não lhes impeçam. Laissez-les venir à moi. Deixa-as vir a mim. Ça, c'est un enseignement. Isso é um ensinamento. Écoutez, Escutem. jusqu'à ce qu'il découvre son problème. Até que ele descobriu o seu problema. Son problème, c'était qu'il avait beaucoup de maris. O seu problema era que ela tinha muitos maridos. Va, appelle ton mari et reviens ici. Vai, busca o teu marido e vem aqui. Elle dit, Ela disse, je n'ai pas de mari. não tenho marido. Il dit, Ele diz, c'est juste. é justo. Tu en as eu 5. Tiveste 5. Et celui avec qui tu vis en ce moment E n'est aquele, pas ton mari. e aquele com quem vives agora não é o teu marido. Tu en as eu 5. Tiveste 5. Même le 6e qui est avec toi maintenant. Mesmo o sexto que está contigo Pas agora ton mari. não é o teu marido. C'est là que nous comprenons É lá que compreendemos la puissance de la révélation. o poder da revelação. Jésus lui fait voir, Jesus lhe fez ver tous les 6, tu n'as pas de mari. e todos aqueles 6 não tiveste marido. Même le 6e là n'est pas ton mari. Mesmo o sexto não é o teu marido. Elle répondit, Ela respondeu, Seigneur. Senhor. Elle a compris. Ela compreendeu. Elle boudait d'abord. Toi, tu es un juif. Toi, et voilà. Ela primeiro duvidava, tu és judeu, tu és isso, tu és Tu n'as pas de aquilo. communion avec nous. Tout Você ça. não tem comunhão Vous conosco. êtes des pierres de fête. Vocês são de pedra de Nous cubo. sommes des tabernacles de Mukinkwanga. Nós somos Tout do ça, tabernáculo. Il dit, Ele diz, Seigneur, ela disse, Senhor. frère Branham dit, Branham me diz. maintenant observez. Agora observem. Seigneur, Senhor, je vois que tu es un prophète. eu vejo que és um profeta.
Branham nous ramène maintenant dans la traduction originale. Branham agora nos leva na tradução original. Si vous consultez la note de renvoi, Se vocês consultarem a nota de les anciennes notes, as antigas notas, vous verrez que dans l'original, vão notar que no original c'est écrit, está escrito: Seigneur, Senhor, je vois que tu es ce prophète. eu vejo que tu és esse Pas tu profeta. es un prophète, Não, non. tu és profeta. Tu es ce prophète. Tu és esse profeta lá. Osamo sakoli wana. Oyo balobela kawana. Est-ce que vous comprenez cela? Si je connaissais Tchoulouba, j'allais parler ça en Tchoulouba pour que vous compreniez bien. Parce qu'il y a parfois la langue qui dérange les gens. Porque às vezes a língua que incomoda as pessoas. Quand tu étais là, j'allais aussi parler. Mais écoutez, Mas escutem, tu es ce tu prophète. és esse. C'est qu'on parlait déjà d'un certain Quer prophète. dizer que falava-se já de certo profeta. Cette femme avait la révélation d'un certain prophète qui devait venir. Essa mulher já tinha a revelação de certo profeta que deveria vir. Elle avait beaucoup entendu parler de ce prophète-là. Ela ouviu falar muito desse profeta lá. Pour elle, elle savait que si ce prophète-là vient, Elle- il serait le Messie. Ela sabia que se esse profeta lá vem, ele será o Messias. Mais il regarde l'apparence de Jésus. Mas ela olha a aparência de Jesus. Ah, Jésus, le Messie ne peut pas être comme ça. O Messias assim, Avec les sandales, com sandálias, avec les pieds sales. com o pé sujo. Mais, Mas, quand la parole a commencé à être débobinée quando a palavra começou a ser revelada sur le véritable canal, pelo verdadeiro canal, et que l'épouse a saisi la symphonie, e que a esposa seguiu a sinfonia, alors elle a compris então ela compreendeu: que non, não, Seigneur, Senhor, je vois que tu es ce prophète. eu vejo que és esse profeta lá. Tu es ce prophète. Tu és esse profeta. Souvenez-vous Lembrai-vos que la Bible dit que a Bíblia diz constamment, ce prophète. que este profeta, Es-tu ce prophète? és tu esse De profeta? quel prophète était-il question? De qual profeta estava-se a falar? C'est celui dont Moïse avait dit. Aquele que Moisés tivera falado. Et l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète parmi vous. Ele diz que o Eterno vosso Deus vos terá profeta no vosso meio. Et vous l'écouterez. E vocês vão escutá-lo. S'il arrive que quiconque ne l'écoute pas, Qualquer que não escutar, il sera quoi? ele será que? Retranché. Ele será tirado, separado. Donc si tu n'écoutes pas ce prophète, tu Si- seras Se retranché. você não escutar esse profeta, então você será separado. Et ce prophète-là E esse profeta lá est descendu dans un prophète desceu num pour profeta proclamer le message du temps de la fin. para proclamar a Si mensagem tu do tempo do fim. n'écoutes pas le prophète, Se você não escuta o tu profeta, seras retranché. você será tirado. Beaucoup de gens se verront être retranchés Muita gente serão retirados seulement à cause de leur conception, por causa da sua concepção, leur manière de vivre, a sua maneira de viver, parce qu'ils ne veulent pas être derrière le message, porque não querem ficar atrás da mensagem, mais ils veulent être derrière les hommes, mas querem estar atrás dos homens, derrière les personnes, atrás das pessoas, derrière les mouvements. atrás dos movimentos. Non, frère, Não, irmão. non, ma soeur. Não, irmão. Le ciel, O céu ça concerne l'individu. concerne aos indivíduos. Il faut mirer ta parole à la lumière de la parole, ta vie à la lumière de la parole. É preciso endireitar a tua vida à luz da palavra. Or, on nous enseigne et nous savons que lorsque le Messie viendra, Nous il ensina- fera ces choses. Nos ensinaram que quando o Messias vir, vai fazer essas coisas. C'était là le signe du Messie. É esse ali o sinal do Messias. N'est-ce pas? Não é isso? De savoir ce qu'était son problème. De saber qual era o seu problema. Elle dit,
Ela diz: nous savons que quand le Messie viendra, nós sabemos de quando o Messias il vir, nous dira ces choses. ele nos dirá essas coisas. Mais qui es-tu? Mas quem és tu? Il répondit, Ele respondeu: je le suis moi qui te parle. sou eu mesmo que te falo. Moi qui te parle, Eu que te falo, je le suis. sou eu. Ce Messie-là dont vous avez entendu parler, Esse Messias de que vocês ouviram falar. la femme a vu les œuvres. A mulher viu as obras. En voyant les œuvres, elle a compris, oh, c'est lui. Vendo as obras, ela compreendeu que era ele. Donc, elle a reçu la révélation de qui était le Messie. Ela recebeu a revelação de quem era Jesus, o Messias. Mais avant, Mas antes, c'était intellectuel. ela era intelectual. Jésus, Jesus, Jésus, Jesus, le Messie, o le Messias. Messie, le Messie. O Messias. Est-ce que tu connais le Messie? Será que você conhece o Messias? Comment le connaîtras-tu? Como vai conhecer o Et Messias? quel est son signe? Qual é o seu sinal? Jésus, Jesus. est-ce que tu le connais? Será que você o conhece? Comment le connaîtras-tu? Como vais conhecê-lo? Alors, c'est tout ça qui fera que l'Église s'éloigne de l'idolâtrie. É isso que fará com que a igreja se afasta da idolatria. Parce que l'idolâtrie, c'est une sale affaire. Porque a idolatria é algo muito mau. Très sale affaire. Muito, muito ruim. Je vais lire un peu le prophète. Vou ler aqui o profeta. Frère Branham dit, Branham me diz, dans la brochure, na brochura, la seule vraie église, a única verdadeira igreja. paragraphe 10 à 11. Parágrafo 10 a 11. Et dans les jours du voyage des enfants d'Israël dans le désert, E nos dias da viagem dos filhos de Israel no deserto, Dieu avait un message Deus tinha uma mensagem, qui était un serpent d'airain sur une perche. que era uma serpente de bronze sobre uma haste. C'est un problème encore, celui-ci. É um problema agora isto. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus aussi, c'est un serpent. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus também é uma serpente. Le diable aussi, c'est un serpent. O diabo também é uma serpente. Mais de quel serpent nous parlons? Mas de qual serpente nós falamos? Donc, vous voyez que Então, vê que tout ce que Dieu utilise, le diable l'utilise aussi. tudo que Deus utiliza, o diabo também utiliza. Les enfants d'Israël, dans leur marche et le campement, ils avaient un serpent d'airain, Os filhos de Israel, na sua marcha, no acampamento, eles tinham... préparé pour une double raison. E foi feito para uma dupla razão. Pour le pardon de péché Foi feito para o perdão dos pecados et pour la guérison de leur corps mordu par le serpent. e pela cura dos seus corpos mordidos pela serpente. La première portion, A primeira porção c'était le pardon. era o perdão. Et la deuxième portion, E a segunda porção c'était la guérison. era a cura. La guérison de leur corps qui était mordu par le serpent. A cura dos seus corpos que eram mordidos pelas serpentes. Donc le serpent était venu avec la double mission, A serpente veio com dupla missão. avec la double portion, Com a dupla porção. dans la marche et le campement des enfants d'Israël. Na marcha e acampamento dos filhos de Israel. Et pour la guérison de leur corps mordu par le serpent, E pela cura dos seus corpos mordidos pela serpente. pour lequel leur assistance médicale ne pouvait rien. Pelo qual
A sua assistência médica não podia nada. Et Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, Mas Moisés era instruído em toda a ciência dos egípcios, lesquels étaient les médecins très intelligents, très habiles. o qual era um médico muito inteligente e muito hábil. Mais ces remèdes n'étaient d'aucune aide pour ce genre de morsure de serpent. Mas esse remédio não era de nenhuma ajuda para essas pessoas que eram mordidas pelas serpentes. Donc, le genre de serpent qui avait mordu les Hébreux au désert, il n'y avait pas de remède à ça. Para as pessoas que haviam sido mordidas pelas serpentes no deserto, não havia medicamento para aquela mordidura. C'est-à-dire, il y a des erreurs que nous commettons, Quer dizer que há erro que nós cometemos, des fautes que nous commettons, faltas que nós cometemos, mais il y a des niveaux où parfois nous atteignons. às vezes há níveis que nós atingimos, Donc, même Dieu ne peut pas te pardonner pour ça. mesmo Deus até nem pode te perdoar mais por isso. Le blasphème. A blasfêmia. Alors, nous devons faire très attention. Agora devemos fazer muito cuidado. Et nous croyons que c'est la vérité ce que la Bible déclare. E nós queremos ter a verdade daquilo que a Bíblia Il a élevé declara. un serpent d'airain. Ele levantou uma serpente de Et le bronze. peuple n'avait rien à faire sinon regarder à ce que ce serpent d'airain et croire que c'était le double remède de Dieu pour les péchés. E o povo não tinha nada mais por fazer senão olhar aquela serpente de bronze que era o medicamento que Deus havia preparado para o pecado deles. Pour leur rejet du serviteur de Dieu, pour leur rejet du serviteur de Dieu, Para os levar diante do servo de Deus. non, non, parce qu'ils ont rejeté le serviteur de Dieu, Moïse. Por causa da rejeição deles diante do servo Moisés. Pour le rejet du serviteur de Dieu, Por rejeitarem o servo de Deus. pour les plaintes contre lui. Por causa das reclamações contra ele. Donc les gens se plaignaient trop contre Moïse. As pessoas Les gens começavam a ont reclamar contra rejeté Moisés. Moïse. Falavam de Moisés. Alors les serpents devaient les mordre. Então a serpente tinha que lhes morder. Et pour la guérison contre la morsure du serpent, E para a cura pelas mordidas da serpente, Jésus a dit, Jesus disse: comme Moïse éleva le serpent d'airain, como Moisés fez, reticência, como Moisés levantou a serpente de bronze, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. é preciso que também o Filho do Homem seja levantado. La même raison. A mesma razão. Et maintenant, Ele diz agora: ce serpent était la voie à laquelle Dieu avait pourvu pour la guérison pendant plusieurs années. essa serpente foi a via pela qual Deus utilizou para curar durante muitos anos. Et après le serpent, Depois da les serpente, gens se mirent à adorer la statue. as pessoas se meteram a adorar a estátua. Le serpent, A serpente, plutôt que ce qu'elle représentait, o que ela representava. et cela amenait le peuple dans l'idolâtrie. E aquilo começou a levar o povo na idolatria. Par conséquent, Por le consequência, prophète alla prendre le serpent, le détruisit, donc le veau d'or plutôt, qu'il allait dire le détruisit, e o profeta pegou aquele bezerro e bezerro destruiu. d'or. O bezerro de ouro e destruiu. Plus tard, quand le peuple a eu besoin de la guérison divine, Mais tarde, quando o povo precisava da cura divina, plus tard, mais tarde, quand le peuple avait besoin de la guérison divine, quando o povo precisava da cura divina, Dieu envoyait un ange à la piscine de Bethesda. Deus enviava agora um anjo na piscina de Betsaida. Eh bien, les Écritures déclarent E as escrituras declaram que c'était un ange que era um et anjo que c'était à la piscine. que era na piscina. Et la première personne qui entrait E a primeira pessoa que entrava, et qui avait la foi était guérie. que tinha fé, era curada. Et ainsi de suite, vous pouvez lire jusqu'en bas, E assim de seguida pode au ler até paragraphe embaixo, 14 là-bas, do parágrafo 14 lá. comment Frère Branham est en train de parler sur le serpent d'airain Como é qui que o fut irmão Branham élevé está dans le falando désert. sobre a serpente de bronze. Mais il y en a certains qui ont refusé de regarder le Mas há serpent. pessoas que recusaram de olhar a serpente de bronze. Ce serpent d'airain est en train de faire l'expiation pour les enfants d'Israël. Essa serpente de bronze estava fazendo expiação para os filhos de Israel. Et le même serpent servait pour la guérison pour les enfants E a d'Israël. mesma serpente servia para a cura dos filhos de Israel. Et cette double portion, c'est ce que nous avons reçu au travers de William Branham. E essa dupla porção é o que recebemos hoje através de William William Branham. Branham est venu avec la double portion. William Branham veio também com a dupla porção. Et la guérison de la chair É a cura da et carne la guérison de l'âme. e a cura da alma. Amen.
Amen. Branham n'est pas venu avec le message comme des paroles. Non. Branham não veio com a mensagem simplesmente como palavras. Il est venu avec la double portion. Ele veio com a dupla porção. Si tu n'as que besoin de la guérison, tu auras la guérison et tu Se partiras. você precisa da cura, vai receber a cura e vai ir. Mais si tu as besoin du salut, tu recevras aussi la vie éternelle. Se você precisa da salvação, então receberás a vida Alors, eterna. le problème est maintenant observer le serpent d'airain. O problema agora é observar a serpente de bronze. Ah, le serpent d'airain représentait le péché déjà jugé. Porque a serpente de bronze representava o pecado já Et nous julgado. savons que, Sabemos que, de la même manière que Moïse éleva ce da serpent, mesma maneira que Moisés levantou a serpente, Dieu le Père a élevé un autre serpent à Deus Golgotha. o Pai levantou outra serpente a Et Golgotha. le serpent élevé à Golgotha, c'était Jésus. A serpente levantada a Golgotha foi Jesus. Et lorsque Jésus a été élevé, E quando Jesus foi levantado, et la Bible dit par ses meurtrissures, nous avons déjà été e a guéris. Bíblia diz pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Il a répandu son sang. Ele derramou seu Et sangue. le même Jésus, E o mesmo Jesus, il revient dans son église aujourd'hui. ele volta na sua igreja hoje. Pour ne pas que vous alliez à gauche ou à droite, Para que vocês não vão à direita ou à mais dans esquerda, le message, il y a tout. mas na mensagem há tudo. On ne manque rien dans le message. Não falta nada na mensagem. Il y a tout dans le message. Há tudo na Il y mensagem. a la double portion dans le message. Há dupla porção na mensagem. Tout ce dont vous avez besoin, Tudo o que vocês precisam vous le trouverez. vão encontrar. Mais si ça devient, Se isso se torna, oh non, mais ce problème ici, qu'est-ce qu'il faut faire? mas o problema é o que eu preciso fazer? On doit aller consulter les féticheurs. Vamos consultar Ah, os feiticeiros. là, ça ne va pas. Lá a coisa não marcha. Là, vous rentrez dans l'idolâtrie. Lá você entra na idolatria. Oh non, moi je fais ceci, ma vie, ça ne va pas, mais je fais Ah, eu ceci. fiz isso, a minha vida não está andando. Je vais aller voir les babas. Vou lá ver os baba. Des gens qui enlèvent toute la chevelure et qui restent avec une grosse barbe. As pessoas que tiram todo o cabelo e ficam lá com uma grande barba. Des païens dont la doctrine est assise sur la polygamie. Pagãos cuja doutrina é a poligamia. Au nom de la religion. Em nome da religião. Sortons des Zimbabwe. Sobretudo no Est-ce que Zimbábue. de Zimbabwe peut-il sortir un prophète? Será que do Zimbábue pode sair profeta? Et les gens croient des choses comme ça. E as pessoas creem coisas assim. Et ils marchent avec des bâtons. E eles andam com Je uma ne sais vara pas si c'est la verge d'Aaron Non ou bien sei se é la a vara verge de de Arão. Moïse. de Moisés. Parce que Moïse aussi avait une verge. Porque Moisés também tinha uma vara. Aaron aussi avait une verge. Arão também tinha uma vara. Alors je ne sais pas leur verge à eux. Agora não sei se a vara deles C'est la verge de l'incrédulité é a vara da incredulidade. qui leur empêche de voir la révélation de la parole. Que lhes impede de ver a revelação da Est-ce que vous palavra. croyez que les babas ce sont des païens? Creem que os babas são pagãos? Ah, vous avez des parents et des parents des babas, voilà pourquoi vous n'acceptez pas. Você tem os pais que são babas, por isso é que não aceitam. Les babas ce sont des païens. Os babas são pagãos. Tu vas aller vers les païens pour te faire consulter. E você vai lá ver os pagãos para fazer consulta, Non, consultar. c'est l'idolâtrie. Isso é idolatria. Amen. Amém. Ce n'est pas normal. Isto não é normal. Ça, c'est encore visible. Isso ainda é visível. Mais la véritable idolâtrie, Mas a verdadeira idolatria c'est sur les bancs du message. está mesmo nos bancos da mensagem. Là où vous êtes assis. Lá onde vocês estão sentados. Des vrais idolâtres, Verdadeiros idólatras ils sont dans le message. estão na mensagem. Et je vous assure, E eu vos afirmo, les vrais idolâtres os verdadeiros idólatras sont dans le message. estão na mensagem. Qui peuvent combattre pour leur pasteur, mais pas pour William Branham ni pour Jésus. Eles podem combater pelos seus pastores, mas não combatem por William Parler Branham nem mal por de Jesus. Jésus, ça leur dérange pas. Você fala de Jesus, isso não lhes incomoda. Parler mal de Branham, ce n'est même pas Fala un mal de problème. Branham, isso até não lhes diz nada. Touchez au pasteur. Fala só mal do pastor. C'est là que vous verrez É lá que vocês vão ver que nous avons beaucoup des idolâtres sur que les nós bancs. temos muitos idólatras sobre os bancos. Le culte de la personnalité. O culto das Les personalidades. pasteurs deviennent des dieux Onde os pastores se tornam Deus. à la place de Dieu le Père. No lugar de Deus, o Pai. C'est là que l'Église a failli. É lá onde a igreja falhou. Amen. Amém. Et beaucoup de gens E muita gente vont voir leur nom s'effacer. vão ver os seus nomes apagados. Nous allons continuer. Je vais lire le prophète. Mas vamos continuar. Eu vou ler o profeta. Frère Branham dit, Irmão Branham me diz. dans les Hébreux toujours, Em Hebreus sempre. il dit, Ele diz. les anciens
Os anciãos qui avaient l'habitude de se tenir sur la parole. que tinham o hábito de se colocar na palavra. Aujourd'hui, ils sont en train de voir leur nom s'effacer. Ele diz, mas hoje eles estão a ver os seus nomes a ser Ils sont apagados. en train de voir le sang s'effacer devant eux. Eles estão a ver os seus nomes a ser apagados diante deles. Donc, on ne sait pas où est-ce que nous allons. Agora não sabemos onde é que nós vamos. Le message ne changera pas. A mensagem não muda. Le message reste le même. A mensagem permanece a mesma. Il y a Dieu le Père, Há Deus o Pai, le Seigneur Jésus-Christ, o Senhor Jesus Cristo. vient William Branham Depois vem William Branham. et vient après le pasteur. Depois é que vem o Le pastor. pasteur n'a pas un message. O pastor não tem uma mensagem. C'est un individu parmi vous les frères É um indivíduo no meio dos irmãos que Dieu a suscité avec un don que Deus levantou com um dom pour vous parler de ce que Branham a dit. para vos falar daquilo que Branham me disse. Mais à cause du fanatisme, Mas por causa do fanatismo, l'Église commence à nous élever, a igreja começa a nos à elevar, nous mettre au-dessus de Branham, a nos meter por cima de Branham, jusqu'à être au-dessus de Dieu. até chegar por cima de Deus. Amen. Amém. Tout ça, les gens ne voient pas. Tudo isso as pessoas não estão a ver. Quand Jésus disait, Laodicée est aveugle, pauvre, nu et misérable, les gens pensent que c'est des récitations. Quando Jesus dizia Laodiceia é miserável, pobre, nu, cega, as pessoas pensam que é só citação. Les gens ne voient pas. Mas as pessoas não estão a ver. Vous ne voyez pas. Vocês não estão a Parce que ver. si vous voyez, vous allez comprendre. Porque se vocês vissem, vocês iam Et compreender. quand l'Église arrive à comprendre, E quando a igreja compreende, il met chaque chose à sa place. ela mete cada coisa no seu lugar. Amen. Amém. Mon épouse a sa place. Minha esposa tem Mes o seu enfants, lugar. ils ont leur place. Meus filhos têm o seu Le lugar. pasteur a sa O place. pastor tem o seu lugar. Le frère a sa O irmão place. tem o seu lugar. La sœur a sa A place. irmã tem o seu lugar. Branham, c'est la tente des rassemblements. Branham é a tenda de ajuntamento. Jésus-Christ, c'est l'adorable. Jesus é o único adorável. Vous n'aurez pas de problème. Não teremos problema. Vous mettre chaque chose à sa place. Deve meter cada coisa no seu lugar. Voilà pourquoi, Por isso, lorsque assim que Gad Gad a voulu prendre la place de Manassé queria tomar o lugar de Manassés et que Ruben voulait prendre la place d'Éphraïm e que Rubén queria tomar o lugar de Efraim et que Éphraïm voulait prendre la place de Lévi, e que Efraim queria tomar o lugar de Levi, c'est là où il y a eu des problèmes. é lá onde houve problema. Chacun devait respecter sa place. Cada devia respeitar o seu lugar. Et vous verrez que les choses marcheront très bien, E vão ver que as coisas vão marchar muito bem, sans problème. sem problema. Amen. Amém. Les choses marcheront très bien. As coisas marcharão muito bem. Oh là là, le temps est parti. O tempo se On foi. allait continuer à parler un peu de cette femme, la bête. Mais le frère peut projeter, il n'y a pas de problème. Mas o irmão pode projetar, Mais nous sommes toujours dans le sujet. mas nós estamos sempre no assunto. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que o Senhor vos abençoe ricamente. Nous allons prier le Seigneur Vamos orar ao Senhor, et puis nous allons sortir. depois vamos sair. Comme j'avais dit, je ne voudrais pas trop vous retenir longtemps, Como eu disse, não queria vos segurar muito tempo, mais que vous puissiez rentrer à temps compte tenu des transports, des embouteillages. mas para que vocês possam sair a tempo e conseguir transporte, cá engarrafamento. Ok. On peut se tenir debout. Podemos colocar de pé. Faites seulement passer les images, ça passe, ça passe. Même Projeta à la sortie, simplesmente les gens vont que as imagens possam passar ali no, observer l'image de la prostituée Vão ver assise sur la bête écarlate. a imagem da prostituta sentada sobre a besta. Gloire, gloire, alléluia. Alléluia. Oh, gloire, gloire. Alléluia. Que tout soit beau. Prions le Seigneur tous ensemble. Oramos ao Senhor todos juntos.
Seigneur, c'est le moi. Seigneur, c'est le moi. Papa, c'est le moi. Je me bénis. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Papa, c'est le moment. Je me bénis. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Papa, c'est la saison. Je me bénis. Seigneur, c'est le moi. Seigneur, c'est le moi. Papa, c'est le moi. Je me bénis. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Papa, c'est l'année. Je me bénis. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Je me bénis. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Papa, c'est la minute. Je me bénis. Seigneur, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Papa, oui, c'est l'heure. Je me bénis. Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est la semaine. Papa, c'est la semaine. Je me bénis. Seigneur, c'est le moi. Seigneur, c'est le moi. Papa, c'est le moi. Je me bénis. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Papa, c'est l'année. Je me bénis. Oui, éternel Dieu, notre Père, Sim, eterno Deus, nosso Pai. tu es cette boule de feu qui était en train d'écrire les zodiaques au commencement. Tu és essa bola de fogo que estava a escrever o zodíaco no princípio. Les scientifiques t'ont appelé un halo de lumière. Os cientistas te chamaram halo de luz. Et William Branham a dit c'est la colonne de feu. E William Branham me disse que é a coluna de fogo. Le Fils de Dieu à la porte de l'éternité, O Filho de Deus na porta da eternidade. en train de jouer comme un enfant, Brincando como uma criança. écrivons la première Bible, Escrevendo a primeira Bíblia. tout en sachant que cela influencerait notre vie. Sabendo que isso ia influenciar a nossa vida. C'est le moment, Seigneur, É o momento, Senhor, de bénir chaque âme, de abençoar cada irmão. de nous aider, Seigneur, à surmonter les épreuves, Sobretudo nas provas, les difficultés, les tentations. nas dificuldades e nas tentações. C'est toi qui nous as aimés le premier. És tu que nos amou primeiro. Et nous t'aimons aussi, Seigneur. E nos segurou também, Senhor. Oh Dieu, Oh Deus, reçois l'honneur, la gloire et la puissance, receba a honra, a glória e o poder, parce que tu le mérites. porque tu o mereces. Bénis ton église, Abençoa a tua igreja, bénis chaque frère et chaque sœur, abençoa cada irmão, cada irmã. bénis l'épouse à travers le monde, Abençoa a esposa através do mundo. bénis les serviteurs de Dieu qui se tiennent derrière la chair pour apporter la parole. Abençoa o servo de Deus que se coloca atrás do púlpito para pregar a palavra. Oh Dieu, Oh Deus, souviens-toi surtout des prédicateurs qui soutiennent la vision de la parole. sobretudo aqueles pregadores que sustentam a visão da palavra. Ne les laisse pas écrouler, Seigneur, Mas não deixam que eles desviam, Senhor. mais garde-les dans ta parole, oh Dieu bien-aimé. Mas guarda-os na tua palavra, oh Deus.
afin qu'ils conduisent le peuple sur le sentier de la justice. a fim que eles conduzem o povo nas veredas da justiça. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nos abandonamos a Ti, Senhor. Surtout nous, la pierre de feu tabernacle. Sobretudo nós, a pedra de cume tabernáculo. Nous avons besoin de ton secours. Precisamos do Teu seguro. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Precisamos da Tua ajuda, Senhor. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Porque sem Ti não poderemos fazer nada. Bénis nos âmes. Abençoa nossas almas. Bénis chaque croyant. Abençoa cada crente. Bénis leurs activités, Abençoa suas atividades, leurs entreprises, as suas empresas, leur futur. o seu futuro. Dans le nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Amen, amen. Amém, amém. Acclamons pour le Seigneur. Aclame para o Senhor. Saluez votre frère, saluez votre soeur. Saúda o teu irmão, saúda a tua irmã. Vous pouvez vous asseoir. Ok, pode sentar. Bon. J'ai voulu Moto yo zambe, moto yo nikoshi na moto, moto yo abongora ka moto, simana yangu alataka elamba, denga ina yoto moto yo zambe, moto yo zambe. Moto yo nikoshi na moto, moto yo abongora ka moto, simana yangu alataka elamba, denga ina yo toyoti moto yo zambe. Mose amataki likolo na ngomba, amonaki moto yo zambe. Alongolaki basapatu na ye, simanango amonaki mokongo ya moto. Mose azalaki elamba ya nkolo, kokende kosala mosala na Ejipito. Moto yo nzambe, moto yo likoshi na moto, moto yo abongolaka moto. Simana yango alataka elamba, denga ina yoko yoki moto yo zambe. Moto yo nkolo zambe, akende ki kotala Abraham. Abraham amonaki nzambe na nzoto, baliaki na ye mpe bafandaki yo. Abengaki Elohima, moto yo nzambe, moto yo nikoshi na moto, moto yo abongora ka moto, simana yango alataka elamba, denga ina yo tomoni moto yo nzambe. Moto yo nkolo nzambe, Yesu azalaki moto yo nzambe, likoshi na moto ekomaki moto, nzambe na nona akomaki moto, kokufela yo na ngai nekulusu, nsima na ye kosilisa mosala, ye azongaki likoshi na moto. Polo ye amonaki likoshi na moto, atunaki ye yo jali nani ye. Moto yo nkolo Yesue,
ayanolaki ngai nde Yesu moto yo nzambe moto yo likoshi na